Lamsoko jotono no friends ong no tini update dogani hi ma phaiwe hai daily ni update job private job ni no engke ni rok samang nai tugui tongke u channel bising ti private job phaiga part time job khaijanai rok o samani u channel bising ti ni rok samang mawi mawo engke ni rok channel ko tal ko subscribe khaijai ko tong engke subscribe ni rok tapoklai di daily ni update tonglai di hai ge daily update tongke ni rok je somoy ni rok ni samang gothok jangmani sokpaila hangke direct call khaige ni rok samango khlai manai ni rok or jaga interview hi tei exam hi rogani nangya borok no call khaimani bising tei ni samango khlai mau bini dugan hai rogo engke ni rok ni friends no to share khaige ni tapolai di friends ong katal kongke subscribe khaige ni tapolai di engke ni rok like khaige ani bukha rok srang engke ni rok like khaige ni tapolai di friends ni rok naifana like rok khaya ani bage hai ge like khaige ni rok tapolai di engke nirok channel bising tei government job rok bo nugui manai tei hai daily ni update job to daily ni manai hai tabong ni rok whatsapp group go join khagi na ke belai ke sanai tani hongke je somoy ang hor kuthungma phano update oke ni rok saloke na samang rok nai tugui manai haini bagai ni rok whatsapp group go join khagi nalai di engke tini update nailene kaisa ke vacancy বড় হাসপাতালের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ম্যানেজার পদের কাজ জানা 5 থেকে 10 বছর এক্সপিরিয়েন্স অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন কাইসা হসপিটাল বড় তা কাইসা হসপিটাল কটমানি আমহাইনি এক্সপিরিয়েন্স নি রক তংহাংকে হসপিটাল ni administrator hai ko manager ni post o samang khaigi experience tongke ni rok 5 বছর hai ke ba 10 বছর ni experience tongke ni rok dakti ni brok bai krangdi engke ni rok dakti ni samango mawi nai aini bagai hai go samang khaiga ni interest tongke samango khlai manai borok ni mobile number rojago call khaidi 7900838090 eke ba te kaisa 8910316701 o number ro call khaidi Seva Broto Nursing Home hai brone Seva Broto Nursing Home engke boro jaga nengke Sinai Hati o jaga wa engke Airport Road Agartala jaga thai engke Sinai Hati Airport Road Agartala next engke লোক চাই আগরতলার একটি ব্যাটারির শোরুমের জন্য পরিশ্রমী ডেলিভারি ম্যান চাই বয়স 20 থেকে 40 বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস হতে হবে আগরতলা ব্যাটারি কোম্পানি হাই একেবা ব্যাটারি নি শোরুম ডেলিভারি রজাংনাই হাইনি বরক নাজাংনাই নিরগো সামগো খায়ানি ইন্টারেস্ট তংকে খাইমানাই নিরনি বয়স 20 ni siming 40 বছর ngui tongke samgo khlaimanai te nironi qualification maitumi pass ngani be nangnai engke broni contact number 7085011448 ai ke bate kaisa 9856034506 o contact number contact khalai din rok samung khaigani interest tongke next driver chai আগরতলা শহরের টাটা এইচ গাড়ি চালানোর জন্য বালু অভিজ্ঞতা ড্রাইভার চাই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে বেতন ক্রম আলোচনার মাধ্যমে আগরতলা শহর কাইসা টাটা গাড়ি এইচ নি চালগানি এক্সপিরিয়েন্স তংকে নিরক ও সামঙ্গ খ্লাই মানাই ড্রাইভার নি পোস্ট কে তেই তংজানাই চাজানাই রনি বাগै ब्रकनो चारनाय खारनाय बेतन रकके ब्रक बाय सालायमानि बिसिं तै ओंनाय इनके मोबाइल नंबर करंमानाय ब्रक बाय 8731954211 ओ नंबर रो करंलाय दि निरक हम हाइगे सामखायानि ड्राइवर पोस्ट नेगो खायानि हिके नेक्स्ट इनके वैकेंसी सेल्समैन नीडेड फॉर मार्केटिंग सेल खायजांनाय हाइगो मार्केटिंग खायजांनाय निगो सामं नाइतुगै तंके निरक सामंगो खलाई मानाय ब्रक बाय करंदि मोबाइल नंबर 9862468879 ओ कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट खाइगे निरक सामंगो खलाई मानाय एंगे फ्रेंड्स संग आसु जरते तिनि अपडेट एंगे निरक डेली अपडेट मांगानि बागै निरक चैनल वाइज फ्रन करंगै तंगलाय दिनि रनि फ्रेंड्स संग शेयर खाइनि ता फरदि लाइक खाइगानि पता पगलायदि एंगे निरक मा काइसा कक साखलायमों
class 10 12 ni rok fail engei hayake ba kaham mark magai pass ngani musugui tongke WhatsApp group ko join engei ang bai kerengdi ni rok ni kaham mark magai pass khlai manai class 10 12 ni rok 8 class pore jak engei direct maidhamik o sogui mau ge maidhamik pass engjak ngla ke direct 12 o sogui mau direct o 12 ni go ni rok exam ro manai asok manai ka haike mark percentage kebang ne mark manai haike ni rok hai musugui tongke class 10 12 pass khaiga ni musugui tongke ang bai kerengdi ni rok no kaham mark magai ne pass khaigai ronai inge WhatsApp group ko video description link rojak orogo join engei ang bai contact khaidi haikene ni rok haike admission khaimanai inge friends ang ni friends no share khaigani ta poladi haike ni daily ni update tongladi inga sujara ni tini ni update khana ni naisingdi jotona ne hambai